সংগঠনও বিশেষ করে যিনি মিডিয়া বন্ধু রিপোর্টার্স তিনি 13 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 আগরতলা প্রেস ক্লাবও IPF তিনি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটিनि কাইसा গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ओंखा ओ मिटिंगो मूलत दुईटा विषय तुई आलोचना था काइसा आंखे जे थांनाय 23 तारिख अगस्त चिनी टिप्रालेन दाबी दिवस टिप्रालेन स्टेट डिमांड दे आबनो तुई जे रिव्यू खालायजाखासो बिनि चिनी जे खरचपत्र থেকে शुरू खालाये এই প্রোগ্রামनि পরে बबहाय इम्पैक्ट लाइट राज्य বিভিন্ন ডিভিশন बबहाय इम्पैक्ट लाइट बेबागनो तुई जों अबनो रिव्यू खालायखा एंगे 2 नम्बर एंगे बर्तमान ने ताबक जे 23 तारिख अगस्त नि प्रोग्राम नि परे कयदिन नि बिसिंगो जे आमरा बांगाली ताई तीव्रमता पार्टी नि बिसिंगो विभिन्न धरनेर जे एटा কক চালাইতো মানে বিশেষ করে আমরা বাঙালি नि বিষয় যে ড্রেস ফুবই লাঠি তুই কাছা যে মিছিল রখলাই লেখা गोबां ধরনের সাম্প্রদায়িক এটা স্লোগান রবর্তি চালাইকা আবো কি লিগেল না ইলিগেল এই সব মেটানো অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা খালাম দরকার তা কিন্তু जों একটা সরিক দল সরকার নেই আই হিসাবে जों আমরা বাঙালি ভাবে কক সানা থাকলা মঠানি ভাবে जों কক সানা থাকলা जों সরাসরি সরকারনো जों কক সানাই যে বরংনি ও যে দুইটা যে বয়াননি বিসিঙ্গ যে উত্তপ্ত একটা পরিস্থিতি ইংগে ত্রিপুরা রাজ্যনি শান্তি শৃঙ্খলতা দেরাই থাকনো তংকসাং তমুংদা দেরানো आबोनि बखाल जाते राज्य सरकार नजर नांगथों आ कगनो तुई जों मुख्यमंत्री भाई मालाय जों IPF तिनि तरफ थेके काइसे सिटि सिनानै आबो काइसे सिद्धांत नाखा जाहाते अरने आईन शृंखला जाते ठीक ठाक दंथों मूलत दुईटा नतुइनो जों तिनि सिद्धांत नाजाखा।